Ano tali coba jenuh namanya monsai ba ini kah jenuh nyawa picture jaga jenuh di Photoshop install lalu merai pattern ini kah jenuh nyawa picture ba oke ya begitu jenuh ma Photoshop jenuh point lalu nggak jenuh di ma install lalu ma yes ko nabi leba oke pola lalu nggak jenuh di ma kuantan nyunggo tekan nabi lagi ma tanah sami ba ita ima install lalu merai ini ma sorry install perannya jenuh di yellow jenuh di Photoshop kan jenuh di install lalu merai jenuh yellow install lalu merai pattern jenuh di zabel kreasi boleh tahu ini kan jenuh nyawa pilau jenuh di ma quest ko nabi lagi ma trail ha ma install lalu merai sebelum kage jenuh di Photoshop point lalu nggak jenuh di ma product so jangan baik product ko takau point lalu nggak jenuh di ma PSP Asia ko takau thang lalu nggak jenuh di ma attach sungai jago jenuh di takau point bilai lalu nggak jenuh di ma point bilai lalu nggak jenuh di Asia ma number 1 sudah ini number 1 ko takau jenuh di thang lalu nggak jenuh di ma application sudah ini application ko jenuh di takau point lalu nggak jenuh di file on ko jenuh di ma control A select bilai ya betul ke jenuh di ma control C copy bilai jenuh di itu ko copy betul ke jenuh di ma C ko la lagi ba jenuh di C ko la lebih ke jenuh di ma program file sudah ini baik program file ko jenuh di takau point lagi ba point lalu nggak jenuh di ma Adobe ini ama jenuh di regulate begini new folder takut jenuh di desa lagi bami oke isya ma jenuh di Adobe Photoshop lo jenuh di nama pilih bami Adobe Photoshop jenuh di ka sama CC jenuh di Adobe Photoshop CC pilih jenuh di ma enda color pilih jenuh di ma isya point betul ke jenuh di isya ma control V na salai jadi isya ma isya jenuh di kuantan juga naik pilih ba oke dah lah lu jenuh di ma Photoshop ko jenuh di ma regulate ke jenuh di ma desktop ma jenuh di tolak ma desktop oke isya ko pilih ma CC ma Photoshop CC jenuh di dah lah lu jenuh di isya ko takau point ke ni jenuh di ma point lam berapa ni jenuh di ma isya dah point lam berapa Photoshop isya ko point lam berapa jago jenuh di sampai lalu boleh sebut ma jenuh di file ko jenuh ma oke file ko jenuh ko copy lagi jenuh copy lagi kut na dekat problem lagi jenuh ma kut na problem lagi tegi jenuh guna ni aku peran lagi jenuh di program file Adobe ma Photoshop CC Adobe Photoshop CC ini ama jenuh di regulator tapi tahu jenuh di price ni lalu ma kuantan yung itu jenuh di tekan nabi lagi ba oke kuantan yung tekan nabi lagi jenuh di isya ko tuai lagi ba isya ko piat tahu lagi begitu jenuh di ma Photoshop ko jenuh di point kamera lah wow oke very good ma ya betul jenuh di ma separate lah jago jenuh di tuya baho oke ma point lah ya betul anu separate pun terbaik luar jadi ngelit jenuh ko ama ko ma mengkalu apa ya betul anu separate apa sih ipengo lo share solo ngage ama Photoshop lo
ကျွန်တော် comment မှာ recover ရပါဆိုကြကျွန်တော် read ရဲ့လူကိုကျွန်တော် show line ကိုကျွန်တော်ရှာပြပါမယ်ရပါဆိုကြအောင်ဆက်ပြရပါစီ